Okay. Story number 3. Title, Klase-klaseng naong sa Notch. Dagko gina siya. Pero naibalik ko, na-straight, na-pink-pink, na-black-black, pili ra ka. Pero maoro gina siyang, maoro gina. Maoro gyapon feeling. Masulod ra gyapon. So, pili lang. Basta tinuod gina na ibalik ko, na straight, na ay classic color, na itom, na pink, na mamorch. Ay, Ginoo ko Lord. Sige, bye-bye. Mara to.